هذه بعض الجوائز الموجودة Next, our next lucky winner, Rafael Wong. Rafael Wong. Wong? Wala si Rafael Wong. Hey. Rafael Wong. Next. طبعا هذه الجوائز الرز مع رز والشغلات هذه موجودة للجميع كلهم. 5 seconds. Hey. Okay. Ang sinong Rafael? No? Next winner. Joanna Macabepe. Joanna Macabepe. حبيبي. Next, we have Lizelle Villacarlos. Lizelle Villacarlos. Ara, siya naka-brown. Next winner. Gina Jean Montes. Ari si Jean. Okay. Okay, next, we have Gina Peloquero. Gina Peloquero. طبعا هذا المسرح الجديد بعد ما جددوه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So give us 5 each. Ka, may nasubuan pa pang kapitan ka, barangay 19. Okay lang ka? Talagang sama lang nila pa. Hello, Habibi! Hi, Habibi! Hello. Good! Ay, nasa malayin ko. عليك السلام. Mayara ko sa dalong. Diyos. Next, we have Rene Octoso. Rene Octoso in 5, 4. Ara. Next, Norberto Panaligan. Norberto Panaligan. DJ Robin. Ara, si Norberto. Next, we have Reynaldo Magolino. Reynaldo Magolino in 5. Next, Grace Reyes. Grace Reyes. 5. Finish. 4. Wari na siya. Next, we have Arcelinda Madrigal. Arcelinda Madrigal. 5, 4, 3, Oh, Diyos ko, senyor. Oh. Next. Okay na. Next, Maria Josefa Hardinico. Maria Josefa Hardinico in 5, 4, 3. 2, Ara siya. Okay. Senior citizen. Senior citizen. Bao Diyos ko, ang manicurista sa Kingtown, Manugpataya STL, nagapa 5-6, Chas Ibas. Last Next. 3 lucky winners. Last 4. Medel Jaime. Medel Jaime. Amo ni? Ay, no. Vignico Elementary School. Next. Razel Hamandre. Razel Hamandre in 5, 4. Russell Hamandre. Ara siya. Next winner, Rose-Ann Bernares. Rose-Ann pa lang ara na sa dayo. Last 1 lucky winner. Lorna Abansio. Lorna Abansio. Lorna in ara? Okay, perfect. Congratulations to all our winners. Alright. Katamo. Okay, mapapa-raffle kita duwa ka sakong lucky winners nga magabaton sa duwa ka sakong
هذا الشوال وزنه 50 كيلو. Oh, gani. Duba ni duwa ka sako. Duwa ka win. Wala ka pamatid. Bumol. Oh, you read the first winner. You are lucky today because you will receive 1 sack of rice. Oh, one sack. Charot. Jonalyn Mercado. Wow! Jonalyn, congratulations! Guwapa. Ay, kabata. Pasanong Very good girl. Very good Galing girl. Single? May bana na? Di ng bana mo, Arity? Wala. Kila kami ng bata? Tatlo? O, tugangin mo, apapat. Charot. Sige, pa-picture. Dahil pa-picture na na kay Cons. Ay, duwa na. And, ang maswerte ng mga batong sa isa kasako nga bugas goes to Federico Plantillos ano naman? Senior or junior? Alam siya sa baba. Ay, ito sa senior siguro. هذا العامل اللي فوق اللباس سبحان الله. Ay, bala ka na. Bala ka na mahulog ka sa danan. سبحان الله قاعد بيشتغل وطلع على اسمه Deserving بالسحب. magdaog sa isa kasako nga bugas, mapisan, mabinuligon, mabuot, الله يرزقه. pero charot, palainom, charot na, charot. Okay, pa-picture. Kapaw na si Kap. Congratulations once again sa aton lucky winners na nadaog sa isa kasakong nga bukas. Ay, Diyos ko pang, dala mo na yun. Grabe, mabitbit na yun ba? Pang, tunga, madabi akong pang. Okay, I would like to request everyone before kita magpa-raffle sa Ginbalik mo sa tabyolo. Ay, may chance. طبعا هذه اللي ربحت الشوال الثاني. Isang kalibo. So, wala yung palakpa. Di mo rin ba ang tubig? Wala ba ang tubig? So, ginapangabalik